Alaikum jeunesse de Bilare. Ora ga kunyi na ga mama. Kunyi nanga alla ga di alla do warja événement kebe sun tare ta ga sana ga France no gondi oro tuna me manya holo. Mais ono soro ga sunare na ga ganari. Événement kebe yana mo gombe mekama. Bo worni biro don kontri nda wona mo gombe. Trinde po hananga ni serebe. Kenni Bakar Sago. Bakar Sago ogo ne événement kebe nya. Anya na ga mo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati jamantu komantenga kubenu gaire aro kinkare jamantu komante presse lemine tere hibe go tere rayo hibe go kara bangenga o kunyi nengo kata kasu komantenga o hakru kuri hakka hibana nitai debe ke go digana kane mobe yo alla ra nya ko ni irigi keni oro o mare mo kubenu go lili o tan bilendo sinon karage sange tenya ne irigi yangani donc o nyagali tenyani o ga munana ke ngano sunda bari na ti jaman curangani bo kuma ga yango image no halle mo be da sante nga kama sirebe gana sande ke ngar ba tanga hamuna te bare go tari quoi les 6 ko tanga alla duwen kama lili ko ku warni pari donc ndari pari ora sali mutu no ku be ke ngani bobini ya hani sal ke adresse barni ke yakoni ke ngani 513 avenue Henri Barbis 93000 Bobigny. Donc serebe gana nyanta alla gan kianano ona munda pour que o debe ke to nambugu o menu nakitena imera ute kita jaman nambugu wa nandigano nga parce que oro sorobe no gollindo me una Kenya munda o ya renga una tu nanti o ga gollini sorobe no oro sorobe no go dome nimisun tadi donc wi gollentu ako tanga gari o wadiga ngabe ga ko nino wa agana ni serebe me gama qalatu khiwari gabe yangarni hame kitai amado mina kubenu menu mugu. Donc kiani menyeke sababu nu boga le 12 ko tanga alla nda ko khadi digay nga nya lili digay ke go nya lili ga donc bisi kar mo diga na auto kar mo ran kame al limité tenyani agana ni serebe me gana nya allungu ngana alla ga mu limutu nandiga allo go surutana no kapadu yanga na o gemme mo shiri aw nya na sababu oru go nyalle ma go be yanga ni go na demander mo nyora horo kapakenga oga mata o ku benu yangani parce que o menu watu sere yangana nyagali anga hida warne harama mata o tikebe inshallah kyan tanni o shino kilun to gari les 6 ke wonyana Paris les 12 ke wonyana Lille donc Allah ga ndor sahaba gam merci beaucoup donc kayani oro wala ke tranga kengani Bakar Sago alhamdulillah ona nawari jadiloma yelanga giloma jamasu gari manke wanga o manke hananga tare ke be gora batte ken kamawari kengani jeri tungari jeri tungara ibe soto no jeri tungara angele na maninya na ko khinkare garanda gondo lebene no ke événement asulli assalamu alaikum o ko indo katti khinkare ke ci commentaire ke golle gani be gelli o gidan ado hawan ido lilin ko ko huna golli dome irgi hay tampille do sino kan I ko hunde ngani go golli dome golle sunde khinkare wode golle sundo ma wa ko ni le 8 secondes ba donc Kenya sa no gati gara ke propose 25 ans anniversaire on a dabar dome himpo hana comme Abubakar Sago ba gra ko ni mo be les 6 nga on yana arrive à 93 Bobigny les 12 que on yana Lille donc les 6 que o am no cherche ko Paris en déplacer en 15 salinga Bobigny himpilandi le 12 nga nandiga Lille serebe moy ga ma nan déplacer nandiga no kilenga tenga suka mantenda e kenga dango wa ko ne kan ken chura sere suwa na go de mano ha jungo kan ken chu himbra go de mana trende nya ganye go tana financement ko ha junga su pour na kan kare de kane o am de sul présenter go kan kare de kane o ko indo ka ta ko mantenga inde so duro go tan go présenter mo gombe e har sa na duro go to o de men kinni o kapande mo assalamu alaikum. Voilà, donc kenyani sasa ora kutunanti jamale ke alhamdulillah rahmanu ngani selon wore igasare kun karta ngani mesuna français donc c'est revenu comme on est qu'un agon détail kini tous les gens qui sont nés en France que leurs parents c'est une quarantaine on est tous pareils donc on est question qui nous avait kenni isai igualtina il se ni maram isai au secrétaire igual maram isa la parole est à vous par rapport à la jeunesse de Tinkarek les gens qui sont nés ici. Donc, merci beaucoup, M. Tongara. On remercie tous les ressortissants du village et tous les travaux qu'ils ont accomplis pour le développement de notre village et celle de notre pays. Donc voilà, ça fait 25 ans qu'on travaille avec une ville qui s'appelle Fastuménil à Lille.
Donc c'est la 25e année qu'on travaille ensemble, main dans la main. On a construit des routes ensemble, des châteaux d'eau, des développements, des dispensaires, des écoles. Donc là, c'est un événement qui va se dérouler le 6 octobre 2019 à Bobigny, 13 et 14 avenue Harry Barbis, donc dans le 93 Bobigny. Donc après ça, c'est le 6 octobre et le 12, on va partir à Lille. Tous les ressortissants, mais comme il a dit M. Sako, les places sont limitées. C'est un car qui prend 80 personnes, donc c'est limité, mais c'est ouvert à tous les gens qui peuvent partir par leurs propres moyens. Donc il y a de la place dans la salle, il y aura à manger, il y aura de la musique, c'est la fête. Donc le 6 octobre, et tous les ressortissants qui habitent dans la région parisienne et en dehors de la région parisienne, s'ils peuvent venir, donc vous êtes tous les bienvenus. Et ensuite, donc vous êtes tous les bienvenus pour la fête et c'est pour le développement du village. Il y aura, pareil, il y aura de la musique, il y aura aussi tous les anciens qui ont travaillé sur le développement du village. Il y aura aussi nos partenaires qui vont venir de Lille. Donc vous êtes tous invités le 6 octobre à Paris, à Bobigny. Donc on va accompagner la vidéo avec l'adresse exactement pour l'événement. Donc c'est demandé à tous les ressortissants d'être présents et pour le développement du village et pour le développement de notre pays. Donc on vous remercie tous et merci d'être présents. Tout le monde ne peut pas parler, on va s'arrêter là et merci à tous. Voilà. Attendez, maintenant on va couper. Quelle est la première partie? C'est bon, on va regarder la bataille. Parce qu'il y en a qui feront le temps de mourir. Voilà, voilà. Ogon trina kebe parce que angara jamana ngari aga suru saboro mon o kama. Ça c'est dans toutes les associations. Trésorier no magare ogon na trina franchement. Parce que trésorier ngani kebe saboro mon campagne na yangara mon président ngu hoy ayan tikite hoy. Khawara ki gidro sana ora trina hoy agirna kana na khike ken campagne. Donc wagan aka i président ngantere kebe wala batte kengani gumba watun kare. Gumba watun kara. Kan diga mena magale inshallah na koni ngare mu tuna. Kele trésorier ne ko. Alhamdulillah, o jama jukuni kana ngoju kunya ndanga palle o ngarle menchu kunya kata su commentaire bon golle ke gidero sa sana ga vraiment ngarle mo di duro goto e duro goto en kambe parce que ko an trésorier nga e golle ke gidero sa sana ga gashi ga financé e woto ko ngadi ura tunanti ana sama ne demande nga encourager nga ngarle mo harsa o demande mo no ngarle mo ni duro goto ke be ma harsa ina duro goto na ko kay. Bon, c'est le golle que je gère. Alors qui pas tant au faïma. Kenya kalituga nya ho hoyo. Kenni chema travailler. Antaka nkane antata mbina antatuma. Ayi bo chutere ngana. Chema travailler mai diga menan kema na koni jeunesse de khinkara. Tout d'abord na khinkara de menju kunyi. Angri gelle khinkare ndiga kamara hara na lebama ko na lire. Kunyi de ngata khinkara de tu. Angara ngara gogo yere ko soro nyam ngiri na khinkare taka na dabari no ku sababu nyaku gari yere kencha babura o kubenu o habanu kudo o gidanu ko oni nari ndekambe ona dido habanga sidinde yo kenda ngande ko kebe ko na khinkare ro mun dawon kalinde min jande nga yonkola na nyime makade agana yonkola nganda maka yi hande ko no siro suntar ne khinkare dabaro o yaga he khinkare kan dabar no ko makashinu ko abgan siro jugo alhamdulillah ngo franci langi keshi no gumenu ga koni itu kan denga Allah ida barni antantorno agana al moment yo ko dana heedi dan o juna ro kan qardi ka kanay ko sun ka ho la kan qardi ga kan o ha bonu di duro godo o kismon di duro godo soronda buna nyawtu na kan qare tanga o kuma gamu ken ken o gamu qarsi mugan denye ko suno duro godo ono kitilo jibande ono de bende kan sasa ogo ne trini lagara ngini serebe kenga ni Musa Tunkara ke agol ngani kebe ya kemo sege sege den no wandi ado na higa be tu agoro no kumbe saha den bangen ko walhamdulillah lenki wa mun na trindi kudro ko men utuma ni mania o katike utuma inshallah Musa Tunkara de ganama alhamdulillah ko ni akati ngani ke o tawo denga no kuso ora ko na ma ora to nya wali tani lenki no jongo ya ina che kata wai na sababu nya kunkare de ga no suwa na tani ngani ma ferte kwani ngale ke bali ferte tani na kai na sababu nya ora to no ko benu ori kitenga me kitende ke tampilo sino kare
kenda ti unu hilari teni ke yoga munda na nya nga o kenya ga anya sababu ya no o takalo higa beri kempi ni mania ora mayo mugandi droku aga ya nga video ka mo na bezo wanne o munda ni roli na ga kotama o munda kan karin gen dementu kan kare ga no nga sere juri na drogo to na gite mo ndo ke bate na sababu nya ajama nga ga waga sere kan nga wa ko ina to wodo ke munda oro churo ku ben wa kapalle ma wondi o mi kapalle ma kenya kapalle ma wo hunde o kenya ni vraiment droge ke awere wondo ko ngira palle ko ina sa ngari ebeno ma ke sa ante ngai wala wondo kunyi lantir bena ga sa agani sa ante ke gara wala wondo ko ebeno ma ke sa ante ngai célébration du 25e anniversaire du jumelage entre le village de Tinkare Mali et Fastimer France voilà akota hana bilingo warni pariere les 6 nga yana bobini o igara adresse exactement na wara mo après o adresse ke kapa video ke aga ngali mo gombe le 12 mois o wasa ngane digana lili kinga nyana karindi oro ora kari o to kari go to me place ngabe tikenda serbe kana ni hige kanu ngande toujours o ga ni memo angara solo tan mo tuni kawbi ona munda hige a jamanu ngabo awa ke mo ya mo siri wala ko kinga na dirno toujours kan kare re mo wade mo ndem nduna mo wade mo ndaga be gani me de mo nden sine sous carte a jonga bari renouvellement mon donc irigi carte ka senga sere mo kenni 10 euro carte kuruma ga sere mo carte ka 50 mo na la carte kuruma mo 20 euro ke ani harsa o wa kunyini na mo ona tawro duro gote arno ko kare diga kanen amin